ᱥᱟᱥᱟᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱤ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱜᱮ ᱥᱩᱫᱤᱯᱛᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮᱰᱞᱟᱭᱤᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ 7 ᱡᱩᱞᱟᱭ आसाम पनत कोलाघाट रे हुल माहा मानाव बांग्ला दिसोम सान्ताड़ हपना हालत हबिगत दो अकालेका आजोदिया बुरु दो चुमुल चुमुलेना बीर हाथी बतरते अशोक टुडुआ यूट्यूब चैनल हैक अकाना सान्ताड़ बिरादली को फोटो चितर पंचायत ऑफिस कांत रे को लगाव कदा पेगेल जून दो सान्ताड़ को रानाजोट माहा किरिया आतंग माहा हुल लागी सापड़ा माहा हुल एतहब रेना रड़ कोटा रपड़ कोटा माहा पेगेल जून दो पारोमेना आदो दाराय काना 7 जुलाई ओका हिलो सान्ताड़ हुलगारिया को आदि बाड़ी महाजन केनाराम भगत आ दिघी थाना रे नाहाचारिया दारोगा को खून केत किना महाजन और दारोगा साव 1 जन को गज केत कोवा सान्ताड़ हुल रेना हुल सेंगेल जोलेना ओना जोल रेना तारास एलांग नित हो इक काना ओका घाड़ी दो रड़ तालाते ओका रे दो कामी काज हुलसई तालाते ओका रे दो सेरेñ रदन तालाते दिसम लगिन हड़मोरे मयम दो जति लगिन तीरिंग तीन सारी कपीरो दिसम लगिन हड़मोरे मयम दो जति लगिन तीरिंग तीन सारी कपीरो चिता फूलो तीरिंग तम कपीरो चिदा जनो तीरिंग तम कपी तलवारी चिदा फूलो तीरे तम कपी दो चिदा जनो तीरिंग तम कपी तलवारी दिसम लगिन तीरे तीन कपी दो जन्म हसा लगी तीरे कपी तलवारी जिसम लगिन तीरे तीन कपी दो जन्म हसा लगी तीरे कपी तलवारी सिदा सिदा हड़ मोरे मायाम दो सिदा कन्हु तीरे तम सार कपी दो दिसम लगिन हड़ मोरे मायाम दो जति लगिन तीरे तीन सार कपी दो आसाम दिसोम घोलाघाट जिला रेना सारुपाथार तेरोवाल आतु रे लाकचार एनेज सेरिन तालाते हुल माहा मानावेना आतु मोड़े हर आर माझी बाबा लालू हेम्ब्रम जग माझी सेबुन हेम्ब्रम माचेद गमके बुधुनाथ किस्कु लक्ष्मीराम हेम्ब्रम विश्वनाथ हेम्ब्रम ताकोवा साहिजुहि कुरुमुटुते जाव शेरमा लेकागी नेसो आसाम पनत घोलाघाट जिला बड़ो पाथर थाना रेना सारुपाथार तेरोवाल आतो माझी थान डाहिरे सिधु कानु मुठन रे बाहामाला आराव बोंगा बुरु गड़जोहार आर लाकचार एनेज सेरिन तालाते 176 सेरमा पुरोबेना हुल माहा मानाव केदा को आडी मनसाला निंदा बेड़ा दो सिधु कानु मुठन थापन डाहिरे बेरल रेना मालिको जेरेक केआ घोलाघाट आसाम कन दुर्गाचरण मुर्मू चांद बारो रात जीगिन दान के दादा रे दिसम लागे सीधो कानो चांद बारो रात जीगिन दान के दादा रे दिसम लागे
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ? ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱯᱚᱨᱤষᱚᱫ ᱨᱮᱱ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟᱯᱚতি ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟথ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱵᱷᱟᱜᱟ ᱪᱚᱛᱛᱚᱨ ᱠᱟᱦᱟᱨᱳᱞ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱮᱸᱜᱳ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱱᱴᱟ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱥᱟᱨᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ। ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱣᱨᱤ ᱠᱳᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱮᱱᱟ। ᱯᱩᱭᱞᱳ ᱨᱮᱫᱚ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ। ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚনাথ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱟᱱᱤᱠ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱟᱭ ᱥᱟᱨᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱤᱯᱳর্টে ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ। ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱵᱤᱜᱚᱛ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱞᱮᱜᱮ। আমি এখন কাহারোলের সাঁওতাল বিদ্রোহ তেভাগা আন্দোলন চত্বরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি এখান থেকে কথা বলছি। আমি আজকে কিছু কথা বলতে চেয়েছি এবং বলতে চাই, সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের আদিবাসীরা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জীবন দিয়েছে, তারা দেশান্তর হয়েছে, কিন্তু আজকে 50 বছর স্বাধীনতার 50 বছর অতিবাহিত হলো, কিন্তু আদিবাসীদের জীবনের কোনো পরিবর্তন হয়নি, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমান সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বারবার আদিবাসীদের উন্নয়নের কথা বললেও তেমন কিছু উন্নয়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কারণ আদিবাসীদের সমতল আদিবাসীদের যার ভূমি কমিশন সেটি আজ অবধি হয়নি। সেই জন্য আমরা বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধে যখন আমরা লড়াই করেছি স্বাধীনতা বিরোধীদের পক্ষে, খানদের বিরুদ্ধে, কিন্তু আজকে যারা শহীদ হয়েছে, রক্ত দিয়েছে, বাঙালিদের রক্ত এবং আদিবাসীদের রক্ত আজকে একাকার হয়েছে, এসে গিয়েছিল। কি দেখছি আদিবাসীদের জীবনে আজকে একাকার, আদিবাসীদের জমি আজকে ভূমিদস্যুরা কেড়ে নিচ্ছে, জবরদখল করছে, উচ্ছেদ করছে, মিথ্যা মামলা করছে, নারী নির্যাতন বেড়ে গেছে এবং অসংখ্য ঘটনা আমরা বলতে পারি। চাকরির থেকে তারা বঞ্চিত, উচ্চ শিক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত। এখন করোনা মহামারী চলছে, এই করোনা মহামারীতেও আমরা দেখছি আদিবাসীরা আজকে বেকার হয়েছে এবং তাদের ছেলেমেয়েরা আজকে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এটি একটি ভয়াবহ জীবন যাপন করতে তারা বাধ্য হয়েছে। আমরা সরকারকে বারবার আমরা বলেছি, আপনারা যে আদিবাসীদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছেন সেটি আপনারা বাস্তবায়ন করুন, সমতল আদিবাসীর ভূমি কমিশন গঠন করুন। আর কতদিন লাগবে আদিবাসীদের ভূমি কমিশন গঠন করতে? আমরা দেখতে চাই। আমাদের বিশ্বাস আছে বর্তমান সরকার আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন করবে, এটা আমাদের বিশ্বাস এবং আশা। এখনো সময় আছে। যদি ভূমি কমিশন, তাহলে আদিবাসীরা হাজার হাজার একর সম্পত্তি আবারও ফিরিয়ে পাবে। আজকে আমরা দেখছি খাস ভূমি থেকে আদিবাসী উচ্ছেদ হচ্ছে, আদিবাসীদের জমি জমা বেদখল হয়ে যাচ্ছে, আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা চালানো হচ্ছে, নারী নির্যাতিত হচ্ছে, ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, কিন্তু কোনোটারই বিচার আজ পর্যন্ত হচ্ছে না। কারণ আমরা তো ব্রিটিশ আমলের সিধু কানু নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি, এখনো লড়াই করতেই আছি আমরা আমাদের অধিকারের জন্য, মেহনতি মানুষের অধিকারের জন্য, গরিব মানুষের অধিকারের জন্য। আমি একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, 1971 সালে আদিবাসীদের কত বড় সাহস থাকলে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট তারা আক্রমণ করতে পারে এবং সেই ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করতে গিয়ে কত মানুষ কামানের গুলিতে নিহত হয়েছে তার হিসাব আজ পর্যন্ত আমরা জানি না, আমরা বলতে পারি। এবং এই বিষয়ে কোনো গবেষণা আজ পর্যন্ত হয়নি। আমি আরো অনেক কথা আছে, অনেক কথা বলা যাবে, কিন্তু আমরা তো শরীক হতে চাই।
খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আদিবাসী নারী পুরুষরা কাজ করে মাঠে ঘাটে, কিন্তু আজকে তাদের হাতে কোনো জমি নেই, তাদের হাতে আজকে হাহাকার। আমরা বলছি যে সমতল আদিবাসীদের জন্য যে বাজেট হয়, সমতল আদিবাসীদের পৃথক বাজেট দিতে হবে এবং বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে, থক বরাদ্দ নয়। আমরা তো অংশীদার, বাজেটে উল্লেখ থাকতে হবে আদিবাসীদের, কিন্তু আমরা কোথাও এটা আমরা দেখতে পাই না। থক বরাদ্দ, আমরা তো ভিক্ষুক নই, আমরা তো ভিখারি নই যে আপনারা আমাদেরকে কিছু ছিটিয়ে দিলেন, কিছু খাবার ছিটিয়ে দিলেন আর আমরা হুড়াহুড়ি করে খাবো, এটা তো আমরা চাইনি। আমরা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের অধিকারের জন্য এবং আমাদের প্রাপ্য সেটা আমাদেরকে দিতে হবে। আমরা খাজনা দেই, আমরা ট্যাক্স দেই, তাহলে আদিবাসীরা আজকে কোথায় আজকে মানে অংশগ্রহণ করছে না? আমরা সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করছি। তো আমি আশা করি সরকার এই বিষয়ে বিবেচনা করবে, বিবেচনা না, এটা দাবিটা মেনে নিবে, সরকার মেনে নিবে। এবং আদিবাসীদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, আদিবাসী বন্ধুরা, আপনারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আপনারা কমর শক্ত করে আপনারা দাঁড়াবেন এবং প্রতিবাদ করবেন, আন্দোলন করবেন, সংগ্রাম করবেন, তবেই আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, বাস্তবায়িত হবে, না হলে কোনোদিন হবে না। আজকে আদিবাসীদের উন্নয়নের নামে দুর্নীতি চলছে, ভয়াবহ দুর্নীতি। এটা আমরা কি করে আমরা এটা প্রতিরোধ করতে পারবো? আমরা পারবো না। সেই জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের অধিকারের জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে এবং লড়াই করতে হবে। আমরা গণতান্ত্রিক মানুষ, গণতান্ত্রিকভাবেই আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করে আমাদের অধিকার আমরা আদায় করতে চাই। সেই জায়গা থেকে আদিবাসী ভাই ও বোনেরা আপনারা ঐক্যবদ্ধ হবেন, কোনো রকম ভেদাভেদ না রেখে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের অধিকার যেটা সেটা আমাদেরকে আদায় করতে হবে। ধন্যবাদ। 8 जुलाई 2020 ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ 4 ᱵᱟᱡᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱢᱮᱥᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱛᱷᱟᱨᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱨᱮᱠᱚ ᱩᱢᱩᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱩᱢᱮᱨ ᱫᱚ 24 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱡᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱚᱴ ᱟᱯᱟᱨ ᱰᱮᱢ ᱟᱲᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱚᱨ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱟᱪᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱨ ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱯᱟᱜ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮ ᱵᱮᱦᱩᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱮ ᱛᱷᱤᱨ ᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱵᱮᱥ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱜᱚᱡ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱥᱩᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱟᱲᱳᱣᱟᱡᱟᱨᱟ ᱵᱟᱸᱫᱷᱜᱩᱴᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱯᱮ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱵᱟᱭᱤᱠ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱮᱸᱫᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱴᱚᱠᱤᱭᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱨᱟᱢᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱜᱩᱱᱚᱫᱷᱚᱨ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱲᱥᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱠᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱤᱯᱤᱠᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱯᱟᱛ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱮᱲᱦᱩ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱵᱟᱭᱤᱠ ᱛᱮ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱᱰᱤ ᱵᱤᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱪᱟᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱯᱳᱥᱴᱢᱚᱨᱴᱮᱢ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱟᱞᱟᱝᱠᱤ 40 ᱫᱤᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱛᱮ ᱟᱡᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱚᱴ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱪᱩᱢᱩᱞ ᱠᱚ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱡᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱩᱞᱟᱹ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ঝাড়খণ্ড ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱳᱰᱰᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵᱟᱨ ᱚᱥᱳᱠ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱦᱮᱠ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱷᱮᱨ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱷᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ 61,000 ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱟᱨ 1,946,917,917 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟन ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱲᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱡᱚᱝ ᱟᱱᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱪᱚᱝ ᱢᱮᱫ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱱ ᱚᱥᱳᱠ ᱴᱩᱰᱩ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱥᱳᱠ ᱴᱩᱰᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱜᱳᱰᱰᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱱᱮᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ जोहार गे ᱤᱧ ᱚᱥᱳᱠ ᱴᱩᱰᱩ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱦᱮᱠ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱟᱨ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱨᱟᱴ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱯᱷᱚᱨᱮᱵᱷᱟᱨ तो प्लीज़ आपेयाग गड़ो सपोर्ट इन खोजोग कना और आपे सपोर्ट पे और रिट्यूट तबुन पे यूट्यूब टीम ठे और इन चैनल रिकवरी रे बुन जो हर तेबुन कुरुमुटुया चेदा जे इन यूट्यूब चैनल नितो हैक चुकाव कना और आपे पे बुझाव दाड़े कान गया जहाँ यूट्यूब चैनल हैक लेन खाय उनिया मने रे ची बीतक कना तो तीन अड़ी अफसोस मिनाया फिलहाल रोड हों उन्नत बन जुत चुदा बट आपे मैसेज आपे जरूर गया तो उन्हें आधार ते इन कुरुमुटु केदा अड़ी गान लेकिन इन होते तो बांग हुयुक कानते आपे टे मैसेज भेजा लगे निया तरीका अपनार केदा तो प्लीज़ आपे गड़ोइन पे और प्लीज़ मदद पे आपे टे को निया गिन खोजोग कना हेमा तबे जोहार गे
तिलका माझी सिधु मुर्मू कानू मुर्मू महाकवि साधु रामचंद मुर्मू पंडित रघुनाथ मुर्मू तकुआ फोटो चित्र को लगाव के पश्चिम मेदिनीपुर जिला गौड़माल ग्राम पंचायत रे साउथ ईस्टर्न रेल लाइन खड़गपुर आद्रा डिविजन रे अडिगान रेल स्टेशन करेना ᱧᱩᱛᱩᱢ गे बांग्ला इंग्रेजी हिंदी परसी आखर सावते सानताड़ी परसी रेना ऑलचिकी आखर ते स्टेशन रेना ᱧᱩᱛᱩᱢ ऑल अकाना उनका गे नेलेना नागाम रेना परसी जितकर महा 22 दिसंबर 2020 हेलो पश्चिम मेदिनीपुर जिला सालबनी ब्लॉक रे मेना 8 नंबर गौड़माल ग्राम पंचायत रेना ᱧᱩᱛᱩᱢ दो सानताड़ी परसी ऑलचिकी आखर ते ओलेना भारत जाकात मांझी पारगाना महल भंज मुलुक तरी रे मेना गौड़माल मातकम पीड़ रेना डेपुटेशन लेकाते उनका गे पारोमेन 2 जुलाई 2021 हेलो गौड़माल ग्राम पंचायत ऑफिस ओड़ा भितरी रे हुलगरिया सिधु कानू तिलका माझी महाकवि साधु रामचंद मुर्मू ऑलचिकी आखर सिर्जनिया परसी सिंह बोंगा पंडित रघुनाथ मुर्मू तकुआ फोटो चित्र मुठन कातरे को लगाव के उन अक्तो सेटर को ताहेकाना भारत जाकात मांझी पारगाना महल भंज मुलुक तरी रे मिना मातकम पीड़ रेन पीड़ पारगाना जगन्नाथ मांडी जगो पारगाना राम किस्कू कानूराम मुर्मू मांझी पारगाना महल रेन जुआन कमिया भवानी शंकर मांडी भरत हेम्ब्रम बादल हेम्ब्रम ताको 8 नंबर गौड़माल ग्राम पंचायत पाहटा खंड को ताहेकाना ग्राम पंचायत रेनी सचिव पंचायत प्रधान सहेट को साउते ग्राम पंचायत रेन एटा कमिया को पश्चिम मेदिनीपुर खन सगुन खबरिया सुरेंद्रनाथ हेम्ब्रम तीनिया खबर तो नोंडे गे मुचाद इना सानाम को गे नपाय गे बोन ताहे कोमा आर हैं नवा नवा खबर तुरंत नाम लगी नवा सासागुन टीवी चैनल लगन बोन सब्सक्राइब मा एनखान जोहार।